लाइथानाय 5 जुन सालमारि साब्रुं बुखासे खबजाक सात ब्लक bai खबजाक कलासरा हातिबो भारतीय जनता पार्टी हाइकबा बीजेपी नि हाबानक सुबायजाकमानि आ पार्टी मुंनि सालनैनि यागुलो कक्रिसालो मनोबाजार पिएसओ थांगै कायसा रिटन कमप्लेन रैखा बीजेपी 39 मनो मंडलनि कासको याक्सु हरि त्रिपुरा अर्जुन दास मुंगै खरकसा बरकतो केबेंगै बाजार पिएसओ नेमा थांग्रा पार्टी मुंनि सालनि यागुलो तिनि परजाराव कलासरा बीजेपी नि हाबानक सुबायजाकमानि थांगै नायखा रिटन कमप्लेन मामानि यागुलो ताइ तदन्त अंकरि तंगताबो your time of incident is under your what is the name? আজকে এখানে আসার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যে আপনারা আজকে এখানে এসেছেন? দু একদিন আগে মনোবাজার থানায় একটা বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুরের বিষয়ে একটা মামলা হয়েছিল, ওইটার তদন্ত করার জন্য আমি এখানে এসেছি। তদন্তে কি পেয়েছেন আপনারা? তদন্ত চলছে, আমরা এভিডেন্স কালেক্ট করছি। দেখা যাক কী হয়, এভিডেন্স কালেক্ট করছি আমরা। এখানে কোনো ধরনের কি কারণ নাম বা কোনো ব্যক্তির নামে কি কোনো এফআইআর করা হয়েছে? এফআইআর তো করা হয়েছে, এফআইআর আসামি নাম অর্জুন দাস নামে এফআইআর করা হয়েছে। ঠিক আছে, ওই বিষয়ে আমি তদন্ত করছি, চলছে তদন্ত।